Oh, okay. Yeah, it's working. Thank you. Back to Spanish. Oh, Morning. good mor good morning, good evening from Finland, Guru Maharaj. Good Buenas evening. tardes de Finlandia, Guru Maharaj. I'm filling in for Aradhana who is not feeling good today. Voy How is a, Okay. everything in Audaria? voy a hacer el trabajo de Aradhana que no se Well, siente I'm bien here hoy. alone ¿Cómo está today, aquí en Audaria, although allí this en afternoon Audaria? Muralidhar will be here, Guru Maharaj dice, estoy aquí which is solo, fine, and aunque I had a Muralidhar nice va a estar morning aquí en taking la care of tarde. Giriraj, Pero feeding the está cows bien and cats porque and me so pude forth. ocupar de Giriraj y las vacas. We've had a heat wave here, so it's like 115 degrees. It's cooled Tenemos off una today, ola but it's been de a little hard calor to y hace mucho sleep with calor that, estos and then días y I strained my me neck. cuesta dormir y me It was lastimé el cuello. very painful, but it seems to be getting a little better. Y me So da those are mucho dolor, the pero main events. está mejorando y estas son las Other than cosas that, principales. as you Y, know, I don't know if y anybody else knows, I want to luego, talk como about saben, some of the issues that have arisen hay esto, recently with tenemos que regard hablar to de estos Maharaj's asuntos book con and respecto al libro de surrounding Maharaj issues. y So can I go ahead and speak about that? todos los asuntos alrededor. Entonces, Yes, ¿puedo please. I'm sure everybody would be empezar a interested to hablar hear. sobre esto? Will Sí, you por take favor. Yeah, questions afterwards or Pero luego también va a I'll try tomar to. I'll preguntas. try Sí, to be voy a as brief as I intentarlo. can so that I can Voy a hacer lo más address any rápido que pueda. questions. But Y let me luego vamos start a ver si hay by preguntas. Pero déjeme que empiece uh, detailing a little bit of the history of dándoles los this whole detalles de philosophical la issue. historia de todo este asunto Um, filosófico, por lo menos. of course, I have argued in recent years En los años strongly for anteriores yo a tenía non-inherent una perspective fuerte with regard to bhakti in the Jiva, posición con respecto al Sarup, and so bhakti forth. en el jiva y el And sarupa, of etc. course, that's what Padmanabha Maharaj picked Y up on esto and es tried to que lo que Padmanabha turn Maharaj into a convirtió full argument, in one place as a service en to una me and to teoría our community toda and so forth. todo I'll en go un back punto, en un into lugar. that. Y And of voy a course, regresar a I've said esto. repeatedly Y como dije more than once on this sangha and to him many times, I don't muchas fault him veces for en este that sangha um, también aquí, no le at doy all. His intentions were ninguna, good no veo and ninguna sincere. culpa en él. Sus But intenciones eran it's buenas turned into y sinceras, the issue that we're going to talk about. But again, to go back to pero the se convirtió en todo history of este asunto. Pero para volver of it all, a la I was historia de raised todo esto, yo like me all of crié, Prabhupada's disciples todos los um, discípulos de with Prabhupada, the impression nos that criamos con la bhakti was impresión inherent, que or el that bhakti es inherente, each jiva had its own que todo um, jiva tenía su identity to be revealed, propia if you will, identidad rather than one that que was estaba para solely and entirely a realizarse, product of en vez que ser association. una identidad que So era that it enteramente required producto de asociación. association for it to arise. Entonces requería Means that it needed to be asociación para bestowed, or it was desarrollarse, already there in some sense, pero means ya it was estaba inherent. ahí So en un sentido. Entonces that was la well and política, good, but when la idea era que I, era by inherente. force of Pero circumstances, left luego, ISKCON, I cuando came in tuve que touch with dejar el Sridhar ISKCON Maharaj as my Diksha Guru, who taught the y same things tomé Prabhupada el has did, amparo de Pramod Sridhar Puri Maharaj, Maharaj, and of course Bhaktivinoda Thakur. Um, but la posición de ellos era when la I misma de Prabhupada y de came in touch Bhaktivinoda with Sridhar Thakur, Maharaj, de Puri Maharaj. I was also coming in touch with other currents Pero of al venir Gaudiya en contacto ideas, con Sridhar Maharaj and también I llegué en found that contacto there con were otras arguments to the escrituras contrary. y vi que And había by trying to deal with those teorías arguments contrarias and support y traté de Bhaktivinoda Thakur, as you probably know darle pretty well, respaldo a I think Bhaktivinoda you know me Thakur well enough. y I was armonizar todo. endeavoring hard to do that. I remember once we Me were acuerdo que una I think vez it was in Poland at a estaba en festival, and I Polonia, was talking creo, this issue about en it. un But festival, estaba why hablando de Bhaktivinoda este Thakur said like asunto de that, por qué and Bhaktivinoda you Thakur said, dijo así maybe he y just tú, believed it. Brigu, And dijiste a lo mejor and solo se lo I creía. it always stuck with me, and I thought, that is the Occam's Y razor esto kind se of me quedó most en la cabeza reasonable porque answer. But parece la what respuesta más how razonable, to then pero reconcile that with which ¿cómo seems to vamos be a said, which is reconciliar, said otherwise, a and may very conciliar well lo que parece be ser una supported even by, contradicción, for example, the Sandarbhas. por ejemplo, de lo que So dicen los sandarbhas? when I tried to explore the Entonces, issue cuando traté de in explorar greater el detail asunto en más and detalle came in touch with the arguments
y a lot of the arguments came through the quedé Sandarbhas expuesto and a through las otras Satyanarayan teorías, Das Babaji, por who ejemplo, los is, Sandarbhas, así como los tradujo who Satyanarayan actually Das I Babaji, first learned the que Sandarbhas from back in the early desde 90s, quien yo 1990s. aprendí los Sandarbhas en los Subsequently, primeros he's come out noventas, with y additions and so forth. And he, seguidamente él salió makes a very con strong otras ediciones. Y point él in tiene this unos regard, strong puntos case muy for this. fuertes en So when este those sentido. arguments surfaced, and then I would Entonces, interact with había devotees on the estas Bhakti Vinod Parivar teorías side, en la superficie, y también voicing había those los scriptural devotos arguments, del looking Bhaktivinoda for Parivara refutations and so forth. I mostly got en emotional otro lugar, responses y desde that ellos solo were tenía respuestas emocionales, not emotivas, que a mí no reasonable o or sea, que no eran scripturally razonables, based. no Prabhupada tenían said, base en las that's all, escrituras, es todo lo que decía and I didn't Prabhupada y resonate esto with es. that very well. Y a mí esto no me And no se so sienta it bien conmigo. distanced me a little bit from Entonces that tomé side. una And distancia so de I tried to, in my own way, esta forma de harmonize what acercarse, Bhaktivinoda y Thakur traté said. At one point, I even suggested perhaps en it mi was a manera preaching de armonizar strategy esto. A un cierto punto and dije so que era forth. una estrategia And of de course, prédica. as I drifted further in that side, some of the newer devotees Y luego los devotos have, más nuevos, that's all they novillos, heard from me. But there is a lo único history que oían of me de going mí in the other era esto. direction. Pero hay una But historia in de either mí direction on this dándole issue, respaldo a la otra my teoría. intent has always Sin been embargo, mi intento siempre ha to sido support lo de darle Bhaktivinoda respaldo a Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Mi one intención, way or another. de una forma u otra. And so when Maharaj Entonces, tried to do cuando the same Maharaj thing trató de hacer lo mismo by writing his book, in one sense con it was este libro, welcome. He put some articles on the él Harmonist, colectó and then he unos asked me to turn them artículos, into los a book, puso en el and I Harmonist. gave him permission to do Luego me so. pidió que At the lo time, I was thinking it would be a little me preguntó pamphlet que or si lo something like podía that, poner but en it turned into a very great que si podía enterprise. hacer un libro. Dije que sí. And En principio yo pensaba que iba a ser as un librito, una producción pequeña. he was going forward with that, I suggested to Y him mientras él hacía progreso con esto, yo le where I sugerí, was at this point le with dije regard to trying to dónde estaba harmonize. yo If filosóficamente Bhaktivinoda Thakur said it con like respecto al this, and asunto, que Sandarbha seemed to say Bhaktivinoda it Thakur dijo así, los another way, Sandarbhas dicen de otra that I forma. felt that Y sentí I really didn't have an explanation for why Bhaktivinoda que did no that. sentía It was una an honest explicación del por qué Bhaktivinoda Thakur dijo position lo que dijo. Esta for era mi me, and posición I would honesta. prefer just not to. Y If I was going to write the book, I preferiría, wouldn't try to do si that. yo Try to estuviera harmonize escribiendo el libro, Bhaktivinoda yo Thakur, trataría de no I would just armonizar la say, well, posición de this is what Bhaktivinoda the Thakur. Yo Sandarbhas solo say, diría esto es lo que dicen los but others try to Sandarbhas, figure out y why. otros están I tratando suggested to de Maharaj, but he entender felt por qué, strongly y that se lo this was sugería making an a argument to Maharaj, the contrary, pero and I él didn't push sentía back on him. que But it was the podía beginning of some intuitions, I demostrar think, lo contrario, y within yo no myself resistí. that gave me some pause about the content of the book, which is my Pero own content. desde So este it's fair for me to momento, have some pause about my own content, the things that decidí tomar I've taught una and so forth. distancia de este libro, y tomar en cuenta And que el I contenido de expressed este it libro es subtly in mi different contenido, ways, porque but eran mis it was ideas. not Y formulated yo enough traté in de my decírselo mind a Maharaj, to pero really no come lo out tenía with bien formulado, bien with en mi mente, an explanation of como my no tenía pause, una explicación del por qué my me detuve reservations, y tuve reservas, and I y tenía reservas. pretty much tried to put him aside. O sea, de una forma And Maharaj went forward lo with the book. puse de un lado, todo este proyecto, y Maharaj siguió con But su libro. in fact, I should mention Sundar Gopal. También debería in the mencionar middle que of this, Sundar came out Gopal, with a en el medio de todo presentation esto, that Bhakti was se inherent vino and con so una forth. presentación sobre el hecho And que I el listened Bhakti to es his inherente, talk y yo on escuché sus Namaras's charlas podcast, and I y el podcast wasn't very también de impressed with it. Namarasa, And y no me I dejó una buena impresión. mentioned No me... to Maharaj, I Y mentioned se it lo to others mencioné also, a Padmanabha Maharaj and I rattled y off a otros. few, points that I thought were in opposition to what he said or dismissive Y, of what he y said. le di a Maharaj And unos puntos subsequently, he gave another que eran en talk oposición 1 a year lo ago, que dijo actually, Sundar Gopal. a Y long one, después playing out él dio otra charla his ideas in greater length, and I didn't explicando listen aún to más it. I su wasn't, idea del Bhakti inherente, y no lo tuned escuché. into it. No But estaba... later,
no, estaba ocupado con otras Brenda cosas. Rania was very Pero got too luego into it. She very Brenda much Araña appreciated the arguments la and escuchó his y person and apreció character and los the way temas he conducted himself and so forth. expuestos y también su And so comportamiento de Sundara she Gopala. didn't like the non-inherent argument. Y no le I've empezó a talked no with her about this gustarle la for teoría de la years, no actually, inherencia at del different bhakti. times. And she always had arguments that Yo hablé con ella durante we años, would pero argue back ella and forth siempre and so forth tenía about. ideas en But oposición. here now it was really coming to the fore because Marge was coming out with the whole Pero book ahora and so este forth. tema se hizo And she felt aún that there más were presente problems en with it. nuestra Although mente she porque couldn't fully estaba a articulate punto this de salir herself este libro either. y ella tenía She unas did make reservas al some respecto, pero no points tenía bastante to me búsqueda, that bastante started to hechos. register a little bit with me, and it was basically Sin embargo, empezó a the decir idea unas that, ideas que empezaron a uh, resonar conmigo de forma filosófica. teleological Y inheritance, ella that the empezó Swarup a is already decir there que in some la sense, inherencia teleológica del rather than Swarup, solely a del product Jiva, of association, was something I felt it was very difficult to get around, and y something es I un had punto argued in the que para past mí es in favor difícil of Bhakti Vinod's descartar. position, and even written about it in my Era books. algo que yo tenía And so I was brought back to that, and I really tried to una play out that razón argument porque in estaba a my favor de mind Bhaktivinoda more Thakur. fully. And I admitted to Bhakti Rasa and Dulal Chandra, and I spoke to others. Sin And even said it to embargo, Marge, it's hard tuve to que get around admitir this. a Bhakti Rasa y I won't Dural go into Chandra y otros why que that's so, but me so costó I mucho granted admitir that's good. esa idea. Entonces Okay, tuve que that's an estar argument de that I acuerdo think con Brinda Araña que sí is tenía razón sound, sobre ese punto supportable, y era algo que se and le podía dar respaldo. it is, it was one of the main arguments of Sundar Gopal. Another main argument of Sundar Era Gopal uno is de that this los teaching of Bhaktivinoda on this issue is not a puntos de peripheral Sundara issue Gopala. for him. Otro que él This is a dijo, central theme of his entire Sundar Gopala dijo que philosophy, esto philosophical no es un presentation. tema And I never marginal, really es thought about el it centro entirely de la like that. presentación de But when I Bhaktivinoda looked at Thakur. that, Y I yo was no lo impressed. pensaba It's así, actually a pero fact. cuando lo vi This is bajo really esta what he óptica, believes, as you sí, said, es Ritter. verdad, esto es Maybe he just realmente believes lo que that, but pensaba, really that is his lo que position. creía So that Bhaktivinoda Thakur. those two things Y esas dos cosas started to really resonate with me. empezaron a And resonar en mi I mente. mentioned to Maharaj that Y se lo there mencioné was a some Maharaj thoughts que hay and maybe otras that ideas Brahmaranya had some, y que and I Brenda thought, Araña I said to tenía him even maybe we should hold off, unas maybe make an cuantas appendix que to the estaba book, maybe cultivando. her Le dije, a lo arguments could mejor come in there about tendríamos Bhakti que, Vinod on the other side, el two libro sides. tendría que detenerse But y a lo Maharaj mejor was pretty armonizar far la along segunda with the book at parte. this point. I think Pero it was Maharaj maybe ya even estaba just about bastante to go to lejos the con su press libro que or estaba was a out for punto de endorsements and so imprimirse forth. y ya And I estaba was not able to conectando. really articulate arguments Y that yo no tenía were sufficient, and it would have taken a long pruebas time, fuertes as it porque did, for example, ultimately, for Vrindarani to come up with some really a Brinda Araña misma le tomó un año reasonable arguments, took a para year. recopilar estos So artículos. Entonces yo no tenía nada I didn't push con back respecto on it al or, contrario, la teoría contraria. Entonces no resistí. push the case. But again, these were kind of intuitions on my Eran solo part that I didn't intuiciones que trust yo tenía. entirely. And I wasn't convinced. Y no by le any daba means that demasiada confianza. other than, yes, this is a central theme of Bhakti Vinod, and their Solo sabía que era el teleological tema inheritance is central something hard de to Bhaktivinoda get away Thakur from. I was y convinced es difícil that there was more to it than andar en that. contra de la inherencia And so, teleológica del Jiva. Entonces off we go. dejé que el libro And, saliera. and Maharaj published his book and so Se forth. publicó. In the meantime, Mientras back here tanto, at Audarya, aquí en Audaria, Vrindaranya just Brinda got Araña into this. She se adentró just dug into the issue más y más y más en el very deeply asunto. on her own. And of course, En we bring up su- points to me and Ganesh, and both Ganesh and I were completely Y on the nos other side. explicaba a Other Guru than, Nishta okay, y a we'll leave mí, the teleological, y nosotros eran la that's a la reasonable oposición. argument. Él tenía que And convencernos. for months, Durante meses we argued. estuvimos And como and she brought debatiendo up, y él tenía más angles evidencia, of vision that were más like, I puntos hadn't de thought of it vista. like that. Y yo And I had to me think quedé about it. I had pensando, to wrap my nunca head lo about pensé around así, it. me Like tuve that que, chapter on the tuve que Tatastha Shakti, razonar like, oh, that's sobre like el different, but capítulo here she's sobre giving all the Tatastha supporting evidence. Shakti y And él so venía it con was más very y kind más of evidencia, startling más y for más me. prueba y And me quedé como que estaba en la gradually posición de Guru Nishta tener que became cambiar de convinced. idea. Luego Guru Nishta se convenció. I was still Yo todavía estaba hesitant, como but I didn't have a counter. excitaba, pero no tenía nada And
And meanwhile, she had, de decir en contra. sometimes the devotees ask, Mientras tanto, have a asked, veces why los didn't devotos Padmanabh me preguntan, involved? ¿por Why qué didn't she Padmanabh involve Maharaj him no se in involucró this en issue? toda esta discusión? Well, it seems like from what's come out recently, Bueno, they por lo maybe, their que, stars don't quite match up que resulta, a veces las on estrellas one level. no But coinciden aside from en un that, nivel, y a pesar de eso, Maharaj had written to the contrary Maharaj a whole había book, escrito todo un and she's libro going in the con opposite respecto al direction. contrario, So y ella está I yendo en la I posición suppose that's my opuesta. own argument, not hers, but maybe Y that's esto not the no best es lo que direction to dice turn ella, to help you, eso es lo que digo yo. write your book. But what she did do, and Pero lo what que ella was sí hizo, her own y lo conviction, that que she era su wanted to get some people convicción, involved who knew era de Sanskrit involucrar and who gente were que favorable to this conociera argument. el sánscrito y que tenía And did I familiaridad con know este tema. anybody? So I suggested Entonces a few me people. preguntó que si And then on her conozco own, a of course, she alguien, y was yo already in sugerí a conversation with unos, Sundar Gopal, y ella ya who tenía una does conversación con Sundara Gopala. Sanskrit. Neither I nor Padmanabh Maharaj are Sanskritists. Ni yo ni Padmanabh Maharaj conocemos el But sánscrito, Jagadananda, my godbrother, pero Jagadananda, it's hard to find somebody who mi is hermano more espiritual, es difícil encontrar a knowledgeable alguien que about conozca el Gaudiya, sánscrito y el Siddhanta, Siddhanta and Gaudiya knowledgeable about más Sanskrit. The que fact él. that he's very liberal about Él es muy liberal things is good, and it's con also a problem to some extent. respecto a But muchas he's cosas, very lo que es un affable. problema, pero también So algo bueno. we're good friends. Pero So I somos suggested amigos him, y sugerí and que he hablara was con él. Interested. So the Y él work estaba was sent to him, interesado. sent Sundar Entonces, Gopal, los Prabhupada's, artículos de Brenda Araña se disciple enviaron Pradyumna, who a was his Sanskritist, it was sent to him, and Jagadananda, so Sundar forth. Gopal, Pradyumna, que era And un there was a discípulo de couple other people Prabhupada, that she worked with. She had a y otros timeline, devotos. we have a lot of things going on Nosotros here. tenemos que She was hacer un pressed montón to de get this cosas, done. She wanted entonces ella to get it tenía out, prisa obviously as soon as possible, get her de hacer ideas que off of her salieran los chest and so forth. artículos. And so she decided, I don't Y tell her what to decidió, do. I mean, I do sometimes, I don't control her, I should say, but I make suggestions. yo no le It's digo her lo que tiene que project. hacer, no la controlo, pero And le so di she una went with it, and sugerencia she y chose who to ella interact siguió with. su There curso was y a point decidió con where quién she told me interactuar. it would be great if we could get a bunch of people A together un who cierto really punto me feel dijo que this is sería important bueno que and want to colectáramos unas support personas que Bhakti sienten que Vinod esto es and take importante y these que quieren articles and darle do more with respaldo a them. She Bhakti said, Vinod I don't even Thakur have to be the author. y que You don't have escribieran to put sus my propios name on it. artículos. I'm not at all No, interested in no that. tienen But que other poner people mi could be, or there nombre, could yo be no tengo que ser chapters el for other autor, people. pero And puede let's just haber get the otros ideas out there and capítulos de support, otros Bhakti Vinod. estudiosos By y that time, darle I had respaldo a started to Bhakti become Vinod Thakur. convinced Para that ese our arguments entonces really yo held estaba up. bastante And convencido I was sobre hearing the responses from some of the su other teoría y estaba Sanskritists and so forth escuchando las teorías de about otros her understanding sanscritistas of the sobre el verses entendimiento and how que tenían de she los saw versos the y statements cómo actually the Brenda Araña los commentary analizó, or los and the comentarios Sandarbhas sobre themselves. los sandarbhas mismos. And she went to the Sarva Sambhadini commentary of the Él Sandarbhas, a se lot of which dirigió al doesn't Sarva appear in Sambhadini, Satyanarayan's comentario, editions and so y forth. que no We got aparece help with that from other devotees. And en she el comentario really de started to Satyanarayana. question Satyanarayan's understanding on this issue. Y ella His empezó understanding on the issue. a dudar She felt el was wrong. entendimiento de Satyanarayana. And she started to show me, Y, look, this is what things said, this is what he says. The arguments are y sometimes empezó a very, ver very donde subtle. había The fallas difference between muy is it sutiles. Por ejemplo, la diferencia is entre bhakti a el potential bhakti of the es jiva, un or potencial is del it jiva unmanifest? You could say, well, what's the o es difference no between manifiesto. Bueno, potential ¿cuál es or la it's diferencia? unmanifest? Well, Que si there es is a big potencial o difference no when es you manifiesto. play it out. Bueno, es muy grande la It sounds diferencia cuando se at despliega first, but todo. her mind's like that. Sin So embargo, su mente es she así. was able to bring out points along these Ella lines. estuvo capaz And de as I say, I desarrollar started to estos become puntos convinced. y And yo then empecé a quedarme más y I más said, well, convencido. let's really see what Jagadananda says. Y le dije, bueno, vamos a ver lo que dice He came back with a Jagadananda. glowing endorsement. Jagadananda 100% behind her. And he always had trouble dijo que estaba with some of the 100% points of de acuerdo con Satyanarayan Brenda Araña y about the él nature of the jiva, tenía una reserva sobre its constitution, las teorías de which he didn't feel Satyanarayana y la constitución was del very jiva, much corresponding with the pero, Upanishads. But he said he went along que no with correspondían con los Upanishads, what pero, was going on. He was there at the institute. pero And como él trabaja he con was, él muy de cerca, helping with the lo he was ayudaba. employed there and Era, bueno, de associating. hecho, empleado y eran Employed asociados.
libros, as an editor of the Sandarbhas. como But he estaba didn't editando resonate los with that Sandarbhas, pero para él no aspect. And tenían he's a Bhakti Vinod, mucho sentido. person Y from the él es un start, and seguidor de Prabhupada's Bhaktivinoda Thakur y disciple, un discípulo de with Prabhupada, Prasad and the whole thing. Lalita Prasad y He todo. got, back involved in Gaudiya Siddhanta Él through me. volvió al It's a Gaudiya nice story. Siddhanta a través He had been out of touch for a de long time. mí. Él se había But dejado el anyway, movimiento. that was impressive to Pero me, bueno, and we a mí related back and forth me chocó about mucho it as ver he did with la Vrindavanam. reacción positiva que tuvo And Jagadananda sobre los so at artículos de that point, Vrindavaranya. I En thought, este wow, punto, there's really something here. And meanwhile, we're mientras now coming tanto, to the time. I think Maharaj's book was published in March el libro of se publicó en this marzo, year, ¿verdad? De este año. and he offered it to me at, Me lo ofreció. beautifully at the Fue Vyasa muy Puja hermoso durante el Vyasa celebration Puja, in la North celebración del Vyasa Carolina. Puja en Carolina del And Norte. again, I don't fault Maharaj. I thought I'd made that clear. Y I'd yo no le like to doy make it ninguna more clear culpa a Maharaj, for se lo voy his a decir efforts. I otra know they were vez. sincere, Yo sabía and que he sus thought, here is the esfuerzos eran philosophical point sinceros of Guru y Maharaj. él It's tenía, good when it's sound. It's me made quería over dar and over respaldo a again. mí, a mis And puntos let's filosóficos, put y it a all lo in que one place here. darle gloria a mí al Sampradaya los voy a And of colectar en course, un libro. and I was happy also Y yo to estaba see contento de that, ver well, it was Maharaj's book, que era el libro and de I'm not Maharaj. hardly mentioned in the book at A all, mí ni siquiera me which mencionan, is o sea, fine. lo And que it's está bien. Maharaj's book if it's good and Y everybody likes es el it, libro and de it's Maharaj. my book if it's wrong. A todo el mundo le va a I'm fine with gustar that. y va a ser mi libro si no le gusta a nadie. And Si they're no le my gusta a nadie, arguments. You can vamos say, a well, decir they're que all es mi your libro porque arguments, son mis Maharaj, and I teorías. agree. And Eran mis if teorías. I don't feel comfortable with those arguments over time now, in retrospect, Pero well, como son that's mis my prerogative. ideas, And y luego de I, repente voy a cambiar ideas sobre will lo que eran feel mis pressed ideas, esto es to mi prerrogativa. express that if I'm asked. And in the course of Entonces this es algo que yo voy a time expresar since the si me book lo was preguntan. coming out and came out, Con el transcurso del now a couple of tiempo, times, even el on this libro channel here, I've been salió asked y my también opinion aquí en about it, and I este had to express, Swami Call me preguntaron lo que era some mi posición y yo hesitation, tuve que expresar reservations mis about hesitaciones my ideas sobre mis in the book propias as they ideas came que out están from the pen expresadas en of el libro Padmanabh Maharaj. que And salieron de la pluma de Padmanabh Maharaj. so that started to become, I guess, a Y little esto controversial. empezó a But I convertirse thought I made en toda una myself clear, and controversia. then I was Pero asked yo explicitly pensé by que me había Arjun clarificado lo Siddhi to address the suficiente. issue on one sangha, and Arjun I thought that Siddhi I me did, preguntó, and I me said, pidió well, que Vrindavan aclarara. is coming up Y with yo other dije, arguments. bueno, Vrindavaranya está At that time, I still saliendo wasn't con even otras fully teorías. supportive of it, En ese fully momento convinced. yo todavía no Maharaj estaba has his book, 100% so, convencido y it Maharaj seems está del people otro, can, otro lado con su libro. Entonces, no sé, what vamos a people ver are, who's more inspired by lo which que va or a whatnot. hacer, quién va a tener más And inspiración desde quién. again, so I Y, thought I addressed the issue, but y yo by pensé the que time había the tocado Polish todos los festival puntos de este came asunto, around, pero cuando the empezó input from el Jagadananda was festival there, en and so on and so Polonia, forth. The articles were ya teníamos el kind of respaldo worked de out Jagadananda, los by her, artículos but not in a eran complete más form that she would be ready to show finalizados, to todavía no anybody, listos para everybody by any publicarlos, stretch. pero And so when I met with Maharaj in Poland, cuando where me we had the encontré best con Maharaj festival en we'd ever Polonia, had, I heard that allí some tuvimos el devotees think festival I mejor don't appreciate Maharaj, nunca or that tuvimos. Es I, que la gente piensa que yo no lo aprecio a Maharaj I'm not supporting him. o que no I mean, no le doy anyone who attended respaldo. the festival couldn't possibly think like Todo el that. que participó en el I think you were there. festival I no mean, podría and pensar Maharaj's book was for que sale esto too. sería el caso. The subject didn't come up except with El asunto on no two occasions, surgió, as I recall. One was where I excepto sat with dos Maharaj ocasiones donde in, yo me senté con Maharaj before the festival and antes talked del about the festival subject y at length. discutimos And I said, este asunto here is how I feel about it. durante mucho tiempo. Le At dije, this esto es point, como me and siento this is yo what con I've respecto a got este this tema. input from Jagadananda. Y tuve estas Whatever he informaciones de ends up wandering Jagadananda. forward, I don't know if he ever will, or if it'll ever be published as a book or whatever. But No sé I si shared with him what he had Jagadananda, shared with me, and no sé si estos some other artículos se van a points, and publicar how I en was un feeling libro, about it. And I said, look, pero we both compartí got con into this Maharaj together here. You got into it through y yo me. le dije, It's turned into an awkward ves, los dos situation. nos involucramos en esto, But lo our hiciste para servicio, como servicio para mí, desire in all of this,
has only Pero been mi to support deseo Bhakti Vinod. en todo esto era el de That's darle our respaldo a Parivar, and Bhaktivinoda it's a Thakur. special Es nuestro Parivar, parivar y es un parivar and muy especial. I'm not leaving it, Y and yo no voy a the comprometer, thought would never enter my comprometirme. mind. Y yo no voy a dejar este And parivar. La idea so nunca me I suggested me him, cruzó. how we should proceed Entonces from le here, sugerí a Maharaj because cómo Vrindavanya's deberíamos articles are going to proceder come out, desde aquí, porque los and artículos de I Vrindavanya's told him, van a salir. Sometimes devotees sincerely try to serve their guru. A veces los I'm just devotos paraphrasing, tratan de servir sus and gurus de service forma doesn't turn out sincera that well to no fault y of el their own. servicio And how no the disciples should deal resulta with that is probably to be humble about it. no, Maharaj just no readily ser. agreed with me. So Maharaj está de acuerdo we had a conmigo nice que talk. He told me el he was very resultado sería happy uno by that, de from ser that. humilde y And ver, so I bueno, thought, no that we had acertó. a strategy how to proceed, and we were Nosotros on the same pensamos que page. teníamos una And that, estrategia de as cómo Vrindavanya's proceder articles came out, y luego I los would also artículos send de them to him, which Vrindarañas, I intended to do. conforme van That took saliendo, longer se los than voy a I extender a hoped, Maharaj, but it's not my timeline. It's her timeline. pero no es When she felt mi ready tiempo, to es make it available, era el tiempo de I told her Vrindaraña, ella that you tomó have todo. to share the articles with Maharaj before they come out. Yo le dije, tienes So que compartir she was los fine with artículos that. con Maharaj antes que salgan. Y And ella estaba de acuerdo. and then the festival went on. Y luego el festival continuó, I came back to the United States. volví a Estados Unidos, I've been in more or less regular contact with Maharaj. estuve en contacto con Maharaj, Issue hasn't come up. Nothing's changed. nada cambió. I recently told him I had been invited to Colombia, which he was aware of. Le And I dije thought, que me invitaron a if Colombia, devotees feel strong like y that, I él should lo honor sabía. that. So I tried to figure out how Debería I ir a could just Colombia porque los using my devotos schedule to tienen include that sentimientos muy in. fuertes And hacia mí que I went fuera back a and forth with him Colombia on dates and y timing and everything. We came to a discutimos las conclusion fechas about it. And then Vrindaranya y luego Vrindaraña had said that she really was pushing to be able to dijo publish these for like Bhaktivinoda's appearance and Jiva que Goswami's appearance. ella realmente quería que el So I primer said, well, let's artículo have, y el segundo salieran the articles. en las fechas She said, de well, la let's publish the aparición, first two. So la I sent desaparición them de to Maharaj. Jiva Here are the Goswami y articles that'll be coming out. y It la was de like, Bhaktivinoda Thakur. a week or 2 Entonces days dije, before. bueno, entonces se lo voy a mandar a Maharaj So, estos a little dos, short como notice, una but I'm semana sure Maharaj antes, o looked sea, at them. no hubo mucho And he never tiempo got back to me with y él nunca any contestó sobre estos angst dos about anything. artículos, I told him in the first chapter, no dijo you're nada. mentioned there. Le dije, en el primer artículo, el primer And capítulo se te va a nowhere mencionar else in the whole book. y en ningún Just otro in terms of the introduction as to how she got lugar into en it, el libro, which was, es solo una some introducción de cómo a ella disagreement with some of your perspectives. empezó todo esto And, y de los temas and con she que no used a estaba term de that acuerdo. that rankled her. So Y él ella usó esta palabra have que been se around quedó the como block here, and impactada por regard to los artículos de arguments, Maharaj. dissertations, if you will, Yo tengo back and mucha, forths and so forth. And yo soy bastante I can mayor see, y tengo mucha despite the fact experiencia. that she called out the things Y that Maharaj said that she disagreed with and cited them, a I pesar, thought that was just standard además de decir que ella academic, no estaba de type acuerdo of con Maharaj, approach yo leí el to the artículo matter. y pensé And que era una had forma de that acercarse al been tema de forma said muy about me filosófica y académica. by someone who was Y planning to, write something contrary to what I had written, I would have not been inflamed. And si I can only esto go with my own sensibilities fuera of algo que how I escribieron thought I had sobre taught mí, other yo devotees by no my me hubiera example quedado over the years, because I've been criticized at inflamado. times. O sea, a mí me criticaron muchas And, veces. and I would have, if devotees said, look, he's criticizing you, I would say, Si well, los it's not devotos me really hubieran dicho, criticism. guardas, It's, mira, te está objection, criticando, it's y yo hubiera done, leído el artículo, diría, within the no, pero bueno, está hecho de forma grounds muy of objetiva rules of how, y según las reglas de it's cómo, not an ad hominem attack or anything no, o like sea, no that. es un That's not what ataque it is. ad So personam. let's go forward and see what Vamos a he or she seguir says. y That's vamos a how I would ver have lo que reacted, ella and I would va a have. seguir I mean, escribiendo. it's unfortunate that Y me parece Maharaj didn't get back to me with some feedback, but maybe he was too rankled, una to do pena so que himself. Maharaj no me dio ninguna, And then no and I me announced, of contestó de course, that the ninguna articles would forma be coming out y luego anuncié que um, los artículos iban a salir on the Sangha Facebook. en And then when the Facebook, en el articles Sangha. came out, well, we're back Luego los now to the point artículos of recent salieron controversy.
Y estamos a punto de esta controversia where a que Bhaktirasa llegamos, donde published on the Bhaktirasa Harmonist, publicó en el kind of Harmonist an inflamed un complaint, artículo I guess, muy against what Vrindaranya had done. inflamado sobre lo She wasn't que asking for empathy, hizo but Vrindaranya. and that's another thing. What's come out is, well, we have to be empathetic, to people's feelings. Que tenemos que tener compasión hacia los Despite even what sentimientos facts may de be, los and otros, there's no a question pesar about de that. los I mean, hechos, y claro, no hay emotional no cabe duda. invalidation is a real, problem. No es un for problema people. lo de no darle Of course, validación a it's las important to emociones note that there's a ajenas. difference between Al mismo disagreement tiempo, and es there's a importante fine line between saber what is que disagreement hay and the fact that it's valid una línea and muy emotional sutil entre lo que es invalidation. But una falta de acuerdo y una I know this subject invalidación pretty de las well, so emociones. Yo I conozco won't este go into tema detail. You bastante can bien, brush no me up voy a on it adentrar en yourselves los detalles, if you like. But pero I think that after I suggested to Gauravani, and he agreed with me, but yo I le don't think sugerí a that what Gauravani Bhakti Rasa has written here que le is dije, something that yo should be no put in the creo que este Harmonist, artículo because de the Bhaktirasa Harmonist es algo is que a se place debería where poner en el our Harmonist, Sangha's porque el Harmonist perspective es un is lugar open donde to la the whole perspectiva de nuestro Sangha está world. abierta a todo el And mundo. what's Y being mentioned here lo que se está mencionando en el escrito de Bhaktirasa is about internal differences es in our algo Sangha. sobre las So I just diferencias didn't feel it internas de was the right nuestro forum Sangha, for y it. no me pareció Meanwhile, she posted it al simultaneously, al unbeknownst to mismo me, tiempo, sin on que yo lo the supiera, lo Sangha publicó forum, en and el fórum del Sangha en so Facebook a discussion y empezó la discusión. proceeded. And in the context of that, En este contexto, look, I don't think that Vrindaranya did anything wrong. yo no pienso que She can't be Vrindaranya faulted for hizo having a nada different malo. opinion No from se le puede Maharaj, dar culpa or para being tener una very opinión diferente uh, a la de Maharaj, convicted o por about ser muy what is the convencida central teaching of sobre lo que Bhaktivinoda es la Thakur, enseñanza central as de opposed to Bhaktivinoda what Thakur, we put in the book. en She can't be oposición a faulted for that. a lo que son los contenidos del libro de Maharaj. And expressing, De esto no se le puede hacer una culpa. especially if you take that and you express it in 18 articles, philosophical Especialmente si esas ideas están expresadas what she's en like. 18 artículos filosóficos. Así es como es ella. At the same time, Al of mismo course, tiempo, yeah, por supuesto, we have to appreciate people's feelings. sí, tenemos que apreciar los sentimientos de los otros. Algunos devotos están apegados a Maharaj, they felt that y que sea verdad o no, ellos sienten que la forma que se presentó le hirió los sentimientos y pensaron que Maharaj estaba siendo atacado. Yo pensé que Maharaj iba a sentirse exactamente como yo. Debido a nuestras conversaciones y que de pronto contestaría diciendo que no me atacó, vamos a ver lo que dicen los otros artículos, Guru Maharaj y yo estamos del mismo lado y vamos a leer los artículos. Y como este es el ejemplo que di yo durante las discusiones por internet. Y cuando Sumati me escribió, le dije, yo creo que Maharaj va a estar de acuerdo conmigo. Pero al parecer, Maharaj quedó quieto, se quedó callado. Y esto no ayudó. Y él sabe. Él me escribió que nunca pensó que ya lo había ofendido. Entonces, quedarse callado fue contraproducente. Porque muchos devotos empezaron a hablar entre sí. Y tenemos que reconocer que sus sentimientos se quedaron heridos. Al mismo tiempo, también Vrindaranya se va a herir. Nosotros no queremos que nadie se quede herido. Y es por eso que estoy tomando el tiempo para discutir todo eso. Es algo muy importante cuando nos quedamos heridos. Aunque sí, para nosotros es algo pequeño. Muchos me escribieron diciendo, yo no vi ningún problema, a mí me pareció muy normal. Pero yo no quiero descartar
los sentimientos de otros que se sintieron heridos o que Maharaj se quedó ofendido. Y esto ocasionó una explosión de emociones, y yo lo siento, no quiero que nadie se sienta mal, y entiendo cómo todo esto acabó ocurriendo, y espero que, habiendo dicho lo que he dicho, vamos a poder continuar y leer los artículos. Y también para concluir, mi propia posición después de todo esto, incluyendo lo que ocurrió recién y algunas cosas que se me dijeron, que una persona me dijo, yo me siento muy cómodo going forward, supporting the continuando. position of Bhaktivinoda Thakur. Me siento muy confiante en el soportar la posición de Bhaktivinoda Thakur. Me siento como discípulo de Prabhupada. I feel, given all of this, and considerado todos estos diseños, pensando en este asunto, es como me siento yo. Le dije a Sukhi Krishna, que me preguntó en el Sangha, usted dice esto sobre la no inherencia, entonces ¿cómo haces con el hecho que Prabhupada dijo lo contrario? Y yo le dije que si yo estuviera hablándole a Prabhupada o a Bhaktivinoda Thakur, ellos estarían de acuerdo conmigo y son razonables. Tengo confianza que pero me ha hecho muy humilde para mí ver que en realidad me sentí como que yo le hablé con Prabhupada y con Bhaktivinoda Thakur y ellos no me contestaron. No me contestaron de esa forma y me dieron razones a través de Vindaranya de pensar a favor de la posición de Bhaktivinoda Thakur, de Sridhar Maharaj, de Puri Goswami Maharaj, y la lista sigue yendo, todo nuestro parivar. Solo mencioné 3 devotos muy importantes en mi vida. Ellos me corrigieron a través de lo que ocurrió recién. Ahora, no todo el mundo puede estar de acuerdo con los artículos de Vrindaranya, pero yo ahora me siento como mínimo que ellos demuestran que hay otras formas válidas de interpretar esta perspectiva desde el Vedanta, desde los textos básicos que tenemos, desde el Govinda Bhashya, los Sandarbhas de Jiva Goswami, los comentarios. O sea, es suficiente, más que suficiente. No le irá a gustar a alguien, pero es más que suficiente para mí. Y me siento mucho más cómodo como discípulo de Prabhupada en esta posición que me ve casto a las ideas de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, ahora que tenemos este tipo de respaldo comparado a la otra posición. Pero esto es lo que enseñó mi Guru Maharaj y tenía buenas razones. No era una falta, que lo dijo de una forma en un lugar, de otra forma en otro lugar, y deberíamos descartar una u otra. Esto no funciona. Tal vez puede ser así para la caída de Vaikunta, pero con este tema no funciona. Esto es el Jaiva Dharma, esto es lo que Bhaktivinoda Thakur es. Y es algo que nos anima, es una perspectiva que nos anima, muy upanishadica.
you're from the soil of bliss. There's Nosotros we originate in venimos that, del terreno de la that we beatitud will return, and so y forth. So hasta esa beatitud vamos I a feel this is regresar en what I las feel palabras de comfortable with. Schüdermacher. I'm a disciple. Esto es lo con I que me have siento cómodo. Yo soy un gurus, param discípulo. gurus, they all say the same Tengo thing. gurús y There's parangurus que enough dicen lo and mismo. good support for that. Hay So bastante that's how I respaldo feel at this y esto point. es como me siento en este That's momento. my prerogative Y es mi as a prerrogativa. disciple. I'm Puedo nobody. cambiar ideas. Yo no soy nadie. I'm nobody without the blessings of Yo no soy nadie sin las bendiciones my Guru Varga. de mi Guru Varga. And yeah, like I say, I mean, it's been a very humbling Y como experience for me. dije, ha sido And una experiencia I've benefited from it. que me hizo muy And humilde so y saqué mucho I beneficio. hope that this Entonces espero clears up the confusion. que I don't esto fault Maharaj, aclaró but la confusión. Yo no le doy ninguna this culpa a is where I'm Maharaj, at pero esta es mi with it. posición. And if those who feel inspired to follow me, Y si well, alguien se siente this is inspirado how I feel. a This is how I seguirme, feel comfortable with, as I que say, as a sepan que esta disciple, es mi as a member of the posición. Paribar, Me siento cómodo and I en don't cuanto disrespect, discípulo Satya de Guru Narayan. Maharaj I don't think he's y todo el Parivar. and there are No things tengo I should say that have tengo always been ninguna falta de holes respeto a in Satya his theory Narayan, that pero tengo didn't que decir resonate que with me. siempre había unas But I fallas y dismissed unos them huecos en su because I teoría thought, que well, maybe nunca they're resonaron minor. conmigo, But pero los apparent to me descarté, now that they're not as pero minor pero as I ahora thought. me So di cuenta that's que no just where son I'm tan at with it. pequeños como And los I hope that consideraba others antes. will Y esta es mi appreciate that. posición actual y espero que And los otros and la puedan that Maharaj apreciar will y as que well. Maharaj And we también, go forward as y que vamos a a seguir sangha and como Sangha, continue to do what we do, which is y vamos a seguir given the recent festival lo que hacemos in viendo Poland el is festival que acaba is de a good thing, acabar I en think. Polonia. My book Fue uno de nuestros about mejores. Sakya-rasa, which really I'm Mi much more libro sobre preoccupied Sakya with, Rasa, que en realidad es lo que I mean, it's a tengo good más en book. la I have to cabeza. say it. I'm humbled Tengo by que it. decir, es un libro What muy has come out, bueno. and the devotees have Yo brought me that quedé out to muy me. They humilde. asked me to write that. They pushed me to write Los that. devotos I me was a empujaron little para que shy escribiera to este do libro. so, En principio but no I'm quería, very thankful pero estoy for them. muy I love all the grato. devotees, Yo amo a and todos you los know, I think devotos they know that. y espero que lo It'd saben. be staggering to me to think Sería that, asombroso para mí think that they pensar they que thought algunos otherwise. piensan que tengo parcialidad. And I put myself here, for comments and questions every Y, Sunday. y yo también estoy abierto I'm gonna go para ahead and do that comentarios y now. preguntas cada domingo, lo más que sea Thank you, Guru posible. ¿Por qué no Maharaj. vamos a hacer esto ahora? That was, I Brigu think, dice, gracias Guru very Maharaj. beautiful. Esto And fue personally, I find it muy very inspiring bonito to y think that it's personalmente not lo only encuentro love that muy moves in crooked ways, inspirador. even Que no Siddhantic solo el amor exploration can se mueve a sometimes take zigzag, It's a pero fact. también el Yes. Siddhanta. Yeah, it's a fact. Yeah. Como dice, sí, es un hecho. Personally, I've been Brigu dice, privileged to personalmente, read yo tuve el Vrindavanya's texts, and I privilegio also de found it leer los very, artículos de Brindaraña y también very los giving much encontré food for thought. And muy I also think inspiradores. it's beautiful to realize También how pienso que es Padmanabha bonito Maharaja's book has ver served as a kind of catalyst que Yeah. for el libro all de of us. Padmanabha It's Maharaj done va beautiful. a funcionar como Yeah. catalista. Yeah. So that's the upside, right? Guru Maharaj dice, bueno, I mean, sí, it's esta es awkward. It's es la problematic. ventaja. Claro, es incómodo Some people y I raro. heard some people in ISKCON were Yo criticizing escuché Maharaj. personas en la ISKCON That's unfortunate, but they criticando a criticize me Maharaj, all the time. pero también me critican a So, mí todo el we're tiempo. used to that. It's Entonces estamos inappropriate, acostumbrados, por saying muy he's, inapropiado que sea, has a different opinion from his guru, porque dicen que él tiene he's a Mayavadi. oposiciones I hope opiniones Maharaj will have the same diferentes de su opinion as guru y que es me, un Mayavadi. that I'm expressing here. And the reason why, I haven't talked to him about it. I did write to him yesterday. Yo le ask him escribí a to Maharaj connect with me on Zoom. Let's talk about it, but he didn't want to do that. pidiendo So que se conectara conmigo en Zoom, pero no quiso hacerlo. I'm sure there'll come a time for that. But Seguro que va a venir yeah, la hora there's para always eso. some silver lining, right? Pero So siempre hay the success or the sincerity of Maharaj and the success of his project, in one sense, is will it have brought out a whole other spectrum. es un éxito. Se puede ver así que el esfuerzo de Maharaj ocasionó todo esto. Somewhere else. Se puede ver como un éxito porque
De todo modo, las dos posiciones le dimos un muy fuerte respaldo y las dos salieron de nuestro Sangha. Y Maharaj y Vrindaranya colaboraron para que se llegara a este resultado. Algo positivo, algo negativo, pero lo que nos interesa a nosotros es que surja la verdad y que se le dé gloria a Bhaktivinoda Thakur y al Bhaktivinoda Parivara. There was a question from the Giriraj Mandir. Hay una pregunta del Giriraj Mandir. Giriraj Mandir. Vijay. Hare Krishna. Hare So Krishna. my question doesn't Mi have to do pregunta with this tiene que topic, so ver- I'd like to just defer to maybe someone who might Mi have a pregunta no question es sobre este tema, about entonces the topic quiero at darle hand. precedencia a la... Very good. Nice to see you all there. Giriraj Mandir. Does anyone here have a question of the topic at hand? Oh, okay. No, they don't. I thought they did. Okay. Oh, Subal does. About what's okay. Subal Good. tiene una pregunta sobre esto. Look at that one, Subal. Okay. I guess in terms of the Sangha, Subal dice, en most of us términos, have read con respecto a este Swami Sangha, Padmanabha's book, muchos leímos el libro And, de Swami Padmanabha. and I don't know if very many people have read Vrindaranya's articles. Y But no- what would you no muchos han leído los advise artículos as de us Vrindaranya, Sangha pero members? es, What would be the ¿qué best es way lo for us que to nos proceed? Should we all try aconsejas to que hiciéramos? read her I think you should. articles? Yeah, I think you should read her articles and see the points that she brings up. They're not easy to follow. As Bueno, Brigham will por supuesto, acknowledge, pienso que they're deberían terse. leer los They're very artículos. terse No issues. son muy She has fáciles to de invoke seguir. Nyaya and Sankhya and other things Eh, that many of you are not Se familiar with. inspiran and del so Nyaya, forth. del Sankhya, But- mucha gente But, no you tiene know, dig familiaridad. in and, with further discussion, and now the articles are on the Harmonist. They're going to be coming out, Pero ahora los weekly or artículos couple a week or están something like that. saliendo I've been semanalmente en el commenting on the Harmonist. first Yo article. estuve comentando en el So primero. that's a place to read them as they Entonces, come out and ahí comment es un on them lugar donde and se keep pueden the leer y discourse comentar going. y que But as I dejar say, que la for me, conversación continúe. These give enough Pero support como for me dije, to want to esos artículos support, this perspective. dan bastante look on the respaldo Harmonist. como para que Even yo now me there's quede some comments I put up there. del lado de esos Some other artículos. devotees have questions. I'm sure Vrindaranya will get on there and answer questions as well. Y seguro and que so forth. And that was Vrindaranya part of va her a idea also. contestar Instead cualquier of putting it in a pregunta. book, let's put it on the Harmonist, where Maharaj's original articles came, and let people Yo le comment. dije a ella Maybe que it'll be los dismissed. pusiera en el Harmonist, Or, así como aparecieron maybe los it'll be artículos de improved. Padmanabha Maharaj, Um, para que la gente and pueda great. aceptarlos o descartarlos y va a That ser answer una your question? plataforma para Yes. tener un diálogo allí. Okay, good. ¿Está bien? Good. Bueno. Nice to see you all. Saragrahi has a Sara Grahi question. también tiene una Okay. pregunta. Dandavat Guru Maharaj. Dandavat Guru Maharaj. Good morning. Thank you for your Gracias talk. por, It was really nice por su to charla, muy hear your bonita, muy opinion bonito about escuchar all todo of esto. it. Partially you answered to my question, but Parcialmente contestaste mi it pregunta. might be a little bit hard for me to ask it, but I will Pero ask it anyway. Me va a costar Because preguntarla, pero Hearing voy a everything preguntarla you said sin about it, embargo, porque and which I escuchando todo agree, lo que and I dijiste knew sobre that esto y we que were estoy de taking, acuerdo like Sangha, we're taking a little bit of part of Padmanabha Maharaja. el Sangha estaba tomando writing his la parte articles, then de listening to his Padmanabha Maharaj, lectures about it, then him writing a book. I escuchando know many sus seniors clases, devotees had access escribió to his book. su libro. Before he wrote it, after he wrote it, then he gave Muchos the devotos interview. mayores on tuvieron a acceso podcast a as su well, libro and there antes was que lo Sundar publicó. Gopal who Después, gave interview as luego well, Sundar and Gopal like, también after that, quedó you gave involucrado. interview and you Luego were después tú saying también that you diste didn't find una Sundar Gopal entrevista ideas very compelling. y luego So dijiste que la opinión de it Sundar feels Gopala like no all era of muy us, no te and you Guru convencía Maharaj mucho. as well, and all of us, Entonces, we were kind of parecía very que much supporting Padmanabha todos Maharaj. But nosotros it y tú feels now también on Facebook le that respaldábamos Vrindaranya más Mataji, that a she is Padmanabha Maharaj. suggesting that Y ahora de in repente kind of many places on the Facebook, that the Vrindaranya parece articles, the estar book, and the sugiriendo interview que were los practically artículos, Padmanabha Maharaj's el libro insubordination to y la Guru. entrevista But I know it eran wasn't, una and I will quote her, insubordinación which de she said in Padmanabha few Maharaj. places Y that yo no lo veo. Padmanabha Maharaj should take blame for his own mistakes, but Yo I do leí not see this que book as a Padmanabha mistake, Maharaj and I see debería that you're tomar not seeing it responsabilidad as a por mistake. sus
falta, like a pero no veo sus Yes, I would faltas like y to parece que tú answer tampoco. because- yeah, ¿Quieres que thank I think conteste there's a esto? thank you. Sí, por I favor. think there's a couple of things Gumar here dice, that you're bueno, hay un conflating. par de puntos And that is que son that tus one, quejas. Brenda El Renya's primero es article que los artículos de Brindaranya differs from Maharaj, son diferentes de los de cites Maharaj. examples, Ella and cita ejemplos. Cites examples and of why, Del por and qué, examples of philosophical points that were puntos raised filosóficos que in se the book. levantaron That's en one este thing. libro de Maharaj. Esta es una Now, cosa Bhakti Rasa que reacted sucedió. to that Luego very Bhakti strongly. Rasa reaccionó Alright. de manera muy And fuerte I think a esto. Vrindaranya was accused Y se acusó a Brindaranya of being offensive. de ser Maharaj. ofensiva hacia She Maharaj. didn't feel she was offensive. Y ella to no Maharaj. sentía que cometió ninguna ofensa. The reply to that was, well, some Y la people feel that. respuesta You should fue have que feelings. Meanwhile, she algunos has feelings contestaron, too. bueno, She algunos felt, sienten de esta forma, deberías honrar sus sentimientos. Mientras tanto, her feelings need to Brindaranya be tiene sus what propios you do, but air them out. sentimientos So the conclusion is y that what tenía she wrote in que her article is one defendirse. thing. Now, when you go La to the conclusión es forum, que lo que that's another escribió thing. en el artículo es There otra she's cosa. being Lo que se accused, dijo en el fórum donde You know, se le I acusa wrote to Maharaj, said, es you know, otra cosa. maybe Maharaj, you should Yo le escribí a Maharaj hop in y here le and dije, a lo calm mejor things down. deberías Because I didn't think she'd be intervenir offended, y Maharaj, and I y thought he would calmar agree. a todos. No, But, yo no you know, pensé maybe he didn't get my message or que something. él But anyway, estaba ofendido o que había ninguna ofensa. A lo when mejor él Brindaranya no now recibió mi mensaje como is está en being un accused of retrete, offending, pero cuando se le acusó a she's Brindaranya, defending herself. en un When retiro, people no un want to retrete, get into the perdón. details, then she probably feels she has to get into the details. Cuando la gente le So if they say, pidió "Look, los you detalles a said Brindaranya, this about Brindaranya Maharaj," se well, metió en all los I really said was detalles. this, Entonces Brindaranya and empezó a decir, if él you dijo want to get esto into aquí, it, if you're y going to si push quieren me, adentrarse well, en there los are other detalles y me things van a empujar, that I didn't hay put in my otras article cosas, por ejemplo, that- que no puse that were en mi artículo, behind my que sin embargo estaban detrás de feelings mi decisión y and sentimiento motivation. y And motivación. if you push somebody like that, they're going to respond. Si uno She didn't empuja o want to do provoca that. a una persona But she como felt ella, pushed into ella it. va a So she responder. said, well, look, if you want to get El into it, artículo well, no decía nada de you eso, think pero I'm como la vilifying Maharaj. acusaron, Well, I didn't like the way Maharaj ella dealt with entonces Sundar dijo, Gopal. ustedes piensan que estoy Now, vilificando a Maharaj, pero and then she gave vamos a examples ver el not from tono de the book, Maharaj en but from relación a articles that Sundar Maharaj Gopal. had written Y that I ella never empezó read. a mencionar los artículos a mencionar lo que dijo Maharaj she en happened to like relación a Sundar Gopal, que yo nunca leí. Ella se da el caso que le está muy simpático Sundar Gopal, que le parece un señor, y a ella no sentó bien con ella que algunas palabras se usaran en relación a Sundar Gopal. Entonces pensó, si me vas a acusar a mí por mi tono, hay otras cosas, como por ejemplo el tono que usó él, Maharaj, hacia Sundar Gopal, que no sentaron bien conmigo. Y de ahí salió más y más controversia y los ánimos se calentaron. That's kind of where it's at. So I don't really. Y ahora estamos en el medio de esto. Entonces hay dos cosas. Lo que sí se dijo en el artículo y lo que se dijo después en privado en el foro de Facebook, después que se le acusó. Yo no quiero que se le pueda echar la culpa a alguien por defenderse tras haber sido acusado. Some of the devotees, as I said earlier, feel the way they do, but I don't see the Algunos fault devotos there. se sienten de la forma que se sienten, pero yo no veo ninguna culpa. Yeah, Tú, what? después todo lo que he explicado. Yes, because I think if we are philosophers, like you were saying quite often, Ella it dice, should bueno, si somos soften todos our hearts as well, not- filósofos, And I feel también like deberíamos I was also asked, and suavizar I wrote to nuestro you, and corazón. Padmanabha Y Maharaj knows that as well, that I yo was te upset escribí a after ti y a his Padmanabh interview, after porque Sundar Gopal, the second interview. después I de su didn't like it at all, and I was segunda super excited, like I entrevista told con you, Sundar about Gopal, Brindaranya's articles because no me it gustaron, completely resonates no me with gustó me. para nada porque los artículos y los artículos de But I Brindaranya thought that everything was dealt in resonan wrong way. conmigo Why it wasn't dealt mucho, before? Like pero he lo que gave tengo que interview, decir and yo let's es speak with him about it. ¿por Because qué he's young no person, hubo he's younger than me. no hubo He's senior comunicación? than me, but Él he's es younger un than me. But sannyasi muy then we need to joven, give a es feedback. mayor,
we can't go and A mí, be más avanzado upset que, and write que articles. yo. Let's write together in, Pero ¿por qué no like I se said hizo to you, in una the circle of friends, cooperación? in the mood ¿Por of qué love. Like, let's do no se these hizo como un things círculo together. de Yeah. amigos en Yeah. en un So sentimiento de you amor? felt that Guru Maharaj should dice, would have been good if that sí, happened previously. pensaste That que Maharaj and sería she mejor had si talked and so Brenda Araña forth, y and Maharaj hubieran Maharaj was willing to, discutido antes she que was saliera el not. libro, So, pero ella no lo you know, hizo. we'll have to ask her about Deberíamos that. But, preguntárselo a ella. but it's, I think it's unfortunate that Desafortunadamente es así to que the extent that it todo did on Facebook. acabó siendo, y especialmente a través de Facebook, Okay. y de la forma Thank you very much for que your sucedió. answer. Yeah. ¿Está bien? Sí, gracias, Guru Maharaj. Sajan Prabhu, you had a question. Sajan Prabhu Sajan. tiene una pregunta. I did, but it's not about this Sí, subject pero no matter, es so I'd sobre rather este tema. defer Okay. to someone who Entonces asked voy a a question esperar. about this subject matter, because you've spoken so beautifully about it, Maharaj. Thank you for that. Yeah, Guru Maharaj Ki Jai. Guru Maharaj dice Guru Maharaj Ki Jai. Anybody else have any questions on this subject matter? ¿Alguien más que tenga preguntas sobre este tema? I lost this. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. If not, then I think we should go back to the Giriraj Mandir. For a philosophical question. Y si no, vamos a volver al Giriraj Okay, Krishna Mandir Chaitanya. con la pregunta genérica. Bueno, Krishna Chaitanya. Okay. Yeah, Krishna. Go ahead. Well, somebody else wants to ask a question. I'm good for it. I'd have to bring up what I'm going to ask. Let's see. It's not very complicated this No, time, I no don't está muy think. So complicado esta vez. I just Okay. have to read it. It's from the voy a commentary leerlo. to the 7th verse of the Es sobre el Upadeshamrita. comentario And it's del séptimo V.R. verso del Sridhar Maharaj's Upadeshamrita. commentary. Sridhar Maharaj, Let me just bring it up. I didn't know it was going to go this way. Where's es the que no Kindle? estoy listo porque no sabía que iba a Ah. suceder así. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, found it. Okay, I got it. Okay. Okay, here we go. Bueno, lo encontré. So he's talking about 4 stages. I'm just going to read it. Él está hablando In the de first 4 stage, the estadios. taste is bitter. El primer In the estadio second stage, the taste starts to become sweet. es In amargo, the en el third segundo es stage, dulce, the taste en el becomes tercero completely sweet. es completamente And in the dulce, fourth y en el stage, we cuarto function normally. funcionamos in de the manera beginning, normal. the name is Entonces, felt en to be el material. principio, In the second el stage, his nombre se supernatural percibe como position material. gradually En el comes out. segundo, su In the posición third supernatural stage, sale. En the el tercero, name's inner sweetness el opens nombre up to y us. su And in the dulzura fourth se abre a stage, nosotros. we Y en can el engage cuarto in real podemos bhajan. The involucrarnos stage en of real verdadero service bhajan. begins El because our estadio service del becomes servicio automatic and verdadero spontaneous. empieza porque Before el that, servicio our se attempt is hace labored, automático y aiming at the espontáneo. desired result. When the Antes taste que becomes eso, sweet, then only on the basis of that natural service begins. We reach hacer the servicio stage nos of cuesta, bhajan, the luego cuando fourth se pone dulce, stage. el Then the servicio name will empieza divulge y his rupa, hasta form, el and beauty, cuarto nivel, and then his y guna, luego lila, parikar, and el nombre se vaishishta. revela en su And this way, it goes up. guna, lila, So I'm just, parikar, etc. what Y are así these va 4 subiendo. stages that Entonces he mi is pregunta es, ¿cuáles son los referring 4 to? estadios de que está hablando? You know, I'd have to look at that. It sounds like when he talks debería about bhajan, he's ver. talking about the stages that are given Al by parecer Bhaktivinoda está hablando Thakur, de los estadios dados por Bhaktivinoda Thakur, but I'm not sure. pero no estoy seguro. And he may also be talking about his own idea of stages. Y a lo mejor está hablando de sus propias ideas sobre estos Sweetness, 4 more sweet, estadios, sweet, que and más so dulce, on. más dulce aún. So I can't answer No sé, no technically sabría without decirte looking técnicamente at that a little further. sin ver el And escrito I'll de try to do that Sridhar today and hopefully get back to you. Y voy a hacerlo hoy y Sunday te voy on a it. contestar el Sorry domingo. for that. But what's the name of that dog there? Oh, there's 2. ¿Cómo se llama el At perrito? the Giriraj Mandir. Hold on. This is Ruth, Este es, and Ruth. esta that es one over Ruth there, y esa es Leroy Ramananda. Leroy, Yeah. Leroy Ramananda. Which one is All right, it? well,
If I may, I ask Sajjan Maharaj, you have a question. Can we put it off till Entonces, till Sajjan till Maharaj next tiene una week pregunta, pero and close podemos here? It's been a little continuar este domingo sí, que viene, much to get through it all. porque I'm happy we ha did. sido un domingo muy But intenso. Estoy contento que se unless there's hizo, another question on the pero a topic, no ser que hay otras I'd like to preguntas sobre este close it tema, out for this morning quisiera with your permission. All of cerrar them. aquí con el permiso de Jai todos Bhaktivinoda ustedes. Thakur ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Vrindaranya ki jai, Vrindaranya ki Padmanabha jai, Maharaj ki Padmanabha jai, Maharaj Gaur ki jai, Bhaktivinoda Gaur ki jai, Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premanande. Gaur Premanande, Shri Hari Srimad Bol. Bhaktivedanta Thakur Adi Dev Goswami Guru Maharaj Maharaj Ki ki jai. Jai.